semakin ngale dak semar telok gelak nomor tung saya telo biki meret nyeren ben abri tubah senomor 2 ngelain senomor telok nabah nyiwakin banyi waki majid ka dinto saya emotin ni ka besar kelun bi aeng kriki se napanya mana se la ni ka buka api mon lai bandina kriki se pelan khinsor napanya man tak mutu tekan ni ka beri aeng ke sampai si wakin belum ke badan kering arte tadi si wakin mari salam bi aeng ngeren salam golong ka bener ji lagi sehingga muwana mayit wa yahrumu kabbuhu tabun ulama bil ma'i sehingga muacak tong tangak ni ke bi aeng teratan ni kata ibeki pola gelak ni sar mayit izdira teti sehingga jangan tok tabo setil ka aeng deking anikah launan bone payo so tong gelak poslen la artinya bone pa kolbon launan ke kanan mayit kanan timin agak kacer ngane ke kanan mon parlo ke aing pemereng ke sukone pemereng ngane alaki aing sukone ada tanang gelanon ngali kah bebesar sehingga jak sampai jegah terolok ke masona aing ke dalam kerungan nah mon masukin aing nekat tabun ulama cepat abau ke mayit cepat proses pembusukan dak mayit engki tadi beri aing sukone ngane kah terus siwakin cukup sekali, tolong kali jalanan ngani itu cukup. Bener pak, awas lagi, lalu tak usah. Ngani ke cukup. Nikah senomor senapa? Senomor telo si wakin. Lasar isi wakin, makin nggak kamu proses nomor 4 tore ngalak boleh nikah buka semari si wakin. Otak ale malelo ale kejihad selok tapi kiki. Lu apa? Pelaki boleh. Gila kan nikah sebaben. Makin ngaku nikah. Pana saya berusaha Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ الإسلام أجمعين أمواتنا وأموات المسلمين كافة عامة على نية طول الأمور في الطاعات وأن الله تعالى أن يجعل رزقنا الصحة والعافية في الدين الدنيا والآخرة وأن الله تعالى يطيل عمرنا في طاعته ويميتنا على دين الإسلام ويختم لنا بحسن الختام هذه النية malar mantar lanjut umurna mafaktek Allah malar mantar sayatidun kebadan husnul khatimah malar mantar tetiakina tadabuan kulaban ajunan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la fatin la maftunin bang kulaban niat malar mantar nak foto kulaban ajunan jaga bi ajunan Allah tadi kesenangan dari dunia sampai di akhirat malar mantari kolong baki situng rombongan mahsyar Allah benar benderan ajunan Rasulullah asarang sedaja para asatid para guru para solihin para belah para tangke oleh hidayat oleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad terasa kelaban sejep-jepan dari kolana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun sadajana para pedatangkah, para taretan, para bapak, para ibu, sadaja bil akhos sadaja ahli senoman dari desa Bancaran dan sekitar Epon. Saya sempat bergabung di dalam acara Mangkian Kak Dinto. Sedang sangat betul kula taklimin. Alhamdulillah pada malam kesempatan Kak Dinto kita bersama seka
Si keempat kali pun insyaallah 2 kali aki kak dinto bekal lastari malar mantar pada lanjang umur amin Allahumma. Lah tantang sedaja beri masuk kita ada kata takrama sebelum ipandiin majid kak dinto. Kita menyebut sekitar 13 aturan. Bikula yang pun situng aki kenapa salah situng perang seyan jurakin dalam Islam. Kenapa para bapak para ibu mayit ketika posisi arorob dalam kamar dalam kebadan sampun kita praktikakin cara akin dari ada niki sunatakin yang jurakin untuk nyium deui nah ganti nyium deui ka lintok tebun ulama mun mayit ngelanon orang alim kadinto yusannu li kulli ahadin mutlaqan. Sunatakin baik pelan atau benih pelan apa saya apa ini sunatakin apa nium gede kadinto. Tidak keluarga satu gede dalam ketika ada orang masuk buka kendai nah tinggal male nyium deui na kadinto. Nika basera mung kila seseter yang alim. Amma gelanon setingkat kula banajunan kadinto yang jurakin dek keluarga nama lolo. Wa yusannu li ahlil mayyiti sawa'un kana aliman am la. Tebun ulama sunatakin sunatku yang jurakin dek kalafalana mayyit adinto dek watrana dek rakana dek teretana dek macadil dek penakana ka kompoya kadinto buka deuna mayyit kadinto deki penyium senegah nika anjuran. Amma benefalana gelanon seumpamana apa namanya noru anyom ketika kela bene orang alim sama karokun sekatar sebulan gula banajunan pabada tatangkan orangnya nikah khilaful aula ko tak pati sae lo tu sabuntan ken khilaful aula ketika kila pada lakin sama pada binin sama bene belana orangnya nikah mun bene belana nikah khilaful aula kecuali kila orang alim yang jurakin dah gula banajunan. Lah dekat itu artinya ketika semua bersitung kesehatan nika berjuka gila sesepuh sesetan andi kompoy andi putra andi manto nika penyium api deui ketika lampun setan nika mutin lah makin kita masuk dak poin itu saya bahas malam makin gak dito kita langsung dak ka praktek mandiin mutin dan tretan saja majid kak dinto sampona ingat kak dinto ben posisi kak di marorok beri jadi nang tempat pemandian sampun kita beri tabir kak dinto sehingga majid cek sampai buka dari rorok lialik saja khusus ada kasih gabung kak dinto pakun posisi majid ngak nika nang dalam pemandian lah. Kenapa awal elakonin kak dinto nomor situng telok kelakuan ni kelakonin bersama sebelum mayit kak dinto elikuli biaeng bal emutin kita pun beri tantuakin panjenengan si kalampan kak dinto tempat bahkan tempat-tempat selain lo apa situng aing ngakui bak sabak teki bari marian jurakin saya nggak kena ngaing cek sabai baba lebih kerokun bak biasa sehingga cek sabai baba elatian di atas deki najis ke tapi ngiring langkenin beri tempat beri meja na bongking lakal bene tong sama mana king bak sabak non tempat sedeki situ ngaing tak apa siapakin sabuna siapakin mun bade nak kemah kara siapakin bene bukol langkong saya bukan nika blender ke nika langkong saya nggak kak dinto tapi engki bedanya tanah apa jadi mau mana bentuk bubuan toto apa mana saya noman ya pakin ya toren kering ya saya ya toren sani kecukan siapakin benapanya mana kapor barus saya kocak kenal kalau ben kafur bahasa Arab itu nika muarrab kafur kak dinto bahasa kita asal ternyata nggak nikah kafur iki kamper kenapa bahasa aku nana nikah berjapa karbon ya nikah timen biasanya sampai nangetas lambat bangun tuh ke sampai kamar nikah karbon
Subhanallah, engki siapa kini kena derita. Lah, mon aturan nangke migula praktek lebat dua cara. Kulo nyebut men se kalampa nang kitab, makin ingat apa? Otak se kalampa nang kula ban ajunan kalaguan agabung bi sang kitab ngakui napa nyaman ngakui kapor baros atau ngakui bukol. Karena nang tempat-tempat sebelumnya kami lo meraktek akhir lebet daun bukol. Seneka juga lo ngakui kapor baros tapi ngakui napanya mana tong kena pula benajunan cukup sabun. Aing kasih ya turen nikah pada sengak le perang selok pada dengkak dinto beni langsung kelero. Perang melok pada bi praktek pula benajunan beni langsung kelero tak oleh lah. Tapi kita andik manhaj, kita andik metode, kita andik aliran, kita andik cara. Selakala iatur bi para ruku, dak sepo na panjenengan, dak sepo kita bersama. Selakala bapak dak bi kitab. Lah mungkin neka khusus dak tantretan dak modetan li ali khususnya. Yuk kita pelajari bersama. Seengke kula benajunan di ilmu. Andi ilmu na ben siap praktik seumpamana. Ngerti? Mutin lo ana pengakui aing situ. Otabang napa ngakui telok bak ya tuin. Bada aing silakan le campurin penapanya mana bukolah. Bada aing silakan lemur nih. Bada aing saya beri sokone dari kapor dari kamper kak dinto ya tuin. Tapi tinggal kula beli kamperan depan jenengan aing kula mangken situng kan biasa situng. Tanah apa torot tong situng. Awal pertama orang mandiin ketika alas yosong deka sabak tinggal coba itu nah. Awal pertama orang mandiin gak dinto sampona sabak deka tempat pemandian telok bareng ni kelakon tidak ada sebelum milik kuli apa kenapa sih telok gak dinto nomor situng meret pada napa nyamun meret pun meret lah kan ada istilah nang keseno manta ada ya. Merdit. Meret dan lagi orang hasil nikah. Ngerti bahasa ge. Jadi eperet se nomor 2 napa? Ereso. Engki reso nikah. Engki dan badan beret tabur. Pada era. Se nomor 2 tepangi seret nikah bareng. Tepan eperet nikah kelakuan bareng lali. Eberet sambil selenen aing loro sekemaluan gak dinto. Nomor 2 se nomor telok sambil operin tubah telok gak dinto poin pertama telok kelakuan kalau cara praktek di ulama nang kitab disebutakin kenapa mayit gak dinto surah potoju ma ilan ila waraihi kana gaham jadi awalnya mayit gak dinto lah pengat nikah timin nikah lo rempak mau nikah tojuin ada sekian antara sabab lo pati raja tak pakai geger kan bang kan nak bisa potong lagi sampai dari posisi di kak dinto dari nikah kan kacir mayit nikah kanan mayit ongke kan bisa lepas ongke ke atas lah ongke tujuh ngak dinto berarti tujuh ngak nikah ya atas mon seikit tak tujuh ngak nikah belakang mayit tanpa kita kak dinto tengah mayit polan-polan si kanan sahabat nukrati qafahu peloros nang nikah weng pertengkaan wila berada maafin sepenting lupa tujuh nikah esonde nikah bahasanya kestroy ke ini gula sonten ngerti tapi nggak nikah tekuk bi pada bak sekanan lanon muka nikah buka syutingan jalan Ongke kata sahabat makin labu kalau pati sar kayak mantap untuk le nak nikah jadi di ulama ya kan nak syutingan ongke kapi atas kan ongke kapi ongke basuin kuat kan coba tekuk le nikah kata san nikah le nak nikah kanan syutingan nikah orang tinggi ke le nak nikah semua mereng dek kebudi sekone tanang gak dintok posisi nggak nikah mau nang jadi wailah posisi dak rem apain kita tanang ya tok sebenting naku amma nang le nggak nikah dak budina polan-polan dak budina gulanon nang gak into polan-polan cok gelenga le tegu nggak nikah male nyareng
Jadi polam-polan lengak ni kamu penekung. Kita nyandar kau kaham. Kita berak ke. Gelanon. Lengak nikah. Itu ku nikah. Pas tengana mayit dak pokeng orang sekanan. Situ nikah. Sekacer karena syutingan meret dak pederen. Jadi cak buka mayit pakun mana boleh di atas kat dinto. Cak ke situ. Beret tabuk dan ham. Burabuan sampai ke bawah. Dari pungkira dada sampai ke bawah ke. Bada ha? Anu. Baik Male ada buka dulu. Kalau kali buka je hamun mandi ham. Tanang buka tali yang tali okey. Lah tadi ngak gak dinto, di mah tabun ham. Sampian ngala aing ke. Terus nikah. Sampai nyeram gak dinto, seram. Jadi nak foto tegak keluarga si mandiin, baru seneng gak dinto, baru saya kak iya nang soko, baru saya diri aja, baru saya nyeram gak dinto, terus seram, peret aham, peret nganikah peret sampai seram. Anak apa tabuk beda barang keluar, tercemberau tabuk gelap banyolah, sampai cak ngelopain beri napanya mana beri moja tu payas napanya mana yober male lo gelanon bau male lo ekeding ke la terus peret sampai seren cak pabak bi aing ketika ampone peret ngagak dinto motin deki mare nyeram gelanon mare seram nika kane pangki engki mun beureuk keluar na punten engki pateding tu yen mula mare peret mula ada wawan pateding paham patedung boleh sabe lang kena ketepung geula nikah ketepung sabe nikah nomor situng telo meret nyeram tu oper tuba si nomor 2 ketika man lolok kira keluar pole lalas sareh makin ke lain ke lengelen mayit kak dinto emotin waslu sau'ataihi dawun ulama mesuen penapanya mana katakan malai padang ki keng cak buka ngak nikah lho coba barbar ngak nikah ngerti pakun dalam posisi arorop lengelen mayit kak dinto wajib keraban khirqah kema la arambing kene engki sabe dek kanan sekacer kaham kesokan ngakui tanang nikah ban emotin dama biasa gelanon penaptang suane mon kerena nika leres soro penaptang suane esekan ana babara ibu karena gelanon dubur kak dinto wajib besar sampai dek kater cek saking nengkong kedela ke gak dimah waktu nengkong menoreng nengkong ngan gelanon kemalan buka kan gak dimah nika sebateng nika sewajib eke lain tapi mun perapat ngagak dinto lo bisa ge kurang lebar ni ke segone pas kelen kalau bentangan saja ngelaing boleh ke ngelaing masuk kaham lekir nganikah syutingan lekelen nganikah terus ki orang somba mana deki beberse pesoceh kalau benar di arti emotin nikah bareng rosak nikah terdetan artinya kotor mungkin lakar bareng keluar kotoran nikah ngasete untuk mesoceh terus selanakin sampai gelak gegar kapi bareng-bareng ngak dinto arti lemare socen ngak dinto mare socen lemare ke lain perapat boleh leka nomor 2 ke lain se nomor telok ceni seren bi aeng napa si wakin ngerti ni wakin mayit kak dinto sehingga nika cangkui boleh ke nika ambo kotor ni kaulan ke ngerti mun yang kui boleh bi ulama sampai sebut sehingga beso halun mun ada ambing boleh sampai soceh tapi kan gelanon mungkin banyak sepitan ngak nika kene nika langkong saya bi ulama khinsorihi kan itu paling kene kriki paling kene pel kriki paling kene semakin ngale dak semar telok gelak nomor tung saya telo biki meret nyeren ben abri tubah nomor 2 ngelain nomor telok nabah nyiwakin banyiwakin majid kak dinto saya ngak emotin nika besar kelun bi aeng kriki se napanya mana se lah nika buka api mon lai bandina kriki se pel-pelen khinsor napanya man tak mutur tekan nika beri aeng ke sampai siwakin dalam ke badan kering
Arte, tadi si wakin mari salam bi aing, ngiring salam gulung kah? Bener ji lagi. Sehingga muwana mayit wa yahrumu kabbuhu tabun ulama bil ma'i. Sehingga muacak tong tangak ni ke bi aing terita. Ni kata ibeki, pola gelak ni sar mayit izdiro. Tadi sehingga jangan tok tak setel ka aing, deki anikah. Launan bone payo sotong gula poslen la artinya bone pa kolbon launan ke kanan kanan mayit timen kanan timen agak kacer ngane ke kanan mon parlo ke aing pamereng ke sokone pamereng ngane alaki aing sokone ada tanang gelanon ngane gah bebesah sehingga jak sampai jegah terolok ke masona aing ke dalam kerungan nah mon masukin aing nekat tabun ulama cepat abau ke mayit cepat proses pembusukan dak mayit engke. Tadi beri aing sekone ngane kah. Terus si wakin. Cukup sekali, 3 kali jalanan ngane itu cukup. Bener bah, awas lagi. Lah tak usah. Ngane ka cukup. Nika si nomor senapa? Senomor 3 si wakin. Lasar isi wakin, makin enggak kamu proses nomor 4 tore ngalak boleh ni kebuka semari si wakil atau ale malelo ale de kejihad selok tapi kiki lu apa pelaki boleh gila kan nikah sebabkan mungkin ngaku ini kah panapa na sa eperusena sa nomor 4 panapa so bi ulama elong lem dalam elong ngak lintok tero eperusena ke melen ngakui kriki ngak lintok boleh nikah mutin soro oso perang seedi dalam elong ngak dinto soro keluarga non kotoran elong ngak dinto nika mon kereng babakar tak saya ke nakin besain ngerti lah nika elong rabatin bikula nomor senapa makin boro tuh nomor 4 nika elong wailanang kitab elong mare elong bas napa nika saya kitab koping mat peninggal bibir fam lesan termasuk kokoh tanang ben kokoh nasoko lah ni kemakilo kentung-tung kan lebih cepat kebenyain jadi ketika mari asi wakil minta 2 aki torek kentung singode 2 aki sampean jadi ngakui pulang-pulang kalau kopi ngakui pulang-pulang ngakui ane kelersa saya bilang kui nang pala tetangkel alhamdulillah nikah badah ngakui da baru tolang daun baru astanen kulang astanen kak dinto kaham elong sampean langsung emotin mon parlo aing besen lo anapa karena mon pedang kereng gerak kan beri aing segone ge nek bersen kandanga gelanon kandanga babana kokona bersen sampai enggak itu bersen sampai enggak ko lega linto bersen nek kapi termasuk gah mari elong bersen mau parlo aing minta parlo aing ngane gah bersen termasuk gah peninggal pas pengkir elong adinto nikah kadang kandanga kedak retan kan komidu nikah uswa nggak nikah termasuk nang bibir mayit nikah uswa bersih termasuk kopi nga mayit kopi nga rong kebenyain nikah bisa langsung jadi senomor napa makin nikah boro tuh nomor 5 nikah sebanyak mersen elong mari mersen elong plus kopi nga plus bibir plus napanya mana kiriki ban kau kona mayit ni kau so teretan ni kau emotin ni kau nomor senapa boro tuh nomor 5 emotin ni kau nomor 5 kapi lah ketika mari bersih emotin jadi you ulangatan teretan saja mari eperet gelak kelakuan setelo abareng pas kak kamu aku lagi gelanon si wakil asli kah mari si wakil siwak ngelain galun mari ngelain pas siwak mari siwak pon nika keroput kafe kebanyain gelanon elong kopeng pengkir mayit kerikian bebersih nika bebersih kada dikak dito oso nika kiriki kadang mun abit selo atau abit lo asera songkan sona nika kena kerta nang barojim nika alat selatu kiriki adinto ben kena ngase rok kirong kiriki nika oso kapi
bingking kopeng rok kirong kopeng niki emotin osobi aing sarampen kalaban kain ban emotin waktu ngilain nika wajib kalaban lampen ngerti tretan kadang beredar kiai nah bagi baca nih kadang sepuh kula bani urusan ring sepuh anak mungkin urusan nyeting dak kemaluan menan ulama wajib ketika ngilain mayit wajib alampen bani masalah baci lo bacin tapi wajib alampenan lah peser abain lah bada pendapat sebagian kecuali laki bini make lo alampen lo anapa kalau syarat tak syahwat gelan lo ingat lambeng lo enggak lo oleh syahwat mun syahwat pun haram deretan nika emotin da tinggi lain proses ko tulampen make bini na makianan ken bedu tebu mun bini ngelai laki-laki nge bini make lo alampen lo apa kor gelan tak syahwat ngerti lemar nge kapi kopeng mare elong mare ne kapi na mangken uduin poin selanjutnya uduin nika kilo yadu sila nomor selama makin nika udu burau tuh nomor 6 uduin tapi emotin yang nomor 6 udu kalin tok proses kalaban menyergu aing ben memor kemur gelun tadi nang nomor 6 li alik saja kakak uduin mayit karena gelak kopeng le bersih koko le bersih gelanon elong le bersih le mare isi katin mare ike lain kakak mah cendi seram bi aing udu ikimin tapi ingin ketika udu akhir mayit sengak sunat pamor kemor bi nyergu aing le daerah macam pamor kemor sengak cadak selen dalam posisi mayit akentang tapi dak ada matan-tan saja pamereng ngerti pamereng ngagalin to suone tadi mau bisa malelang langkong selang gelanon selen dak nikah dak setengah galin to suone bain kor le masuk dak galin to kor le babasa lesana mayit kalau berniat apa memur kemur mayit sunat tolo kali pakun ayat turen nyelang biasa pun menabi pemereng kan itu pas keluar kotoran dari lesan kan itu kan di dalam tabu dari lesan kan itu kotoran gigi apa api engki kan dia kati lendir kan neka buka semuanya keng turun ke dalam lah tapi mau bisa persen nih ke dalam ngalakin napanya gelak saya kapas nih ke persen latinaki datang kotoran seneng elong neng lesan neng kopeng nih lendir japon gelak tak biasa jadi persen dulu nih medan pemur kemur terus mau keluar nih ke sampai kakak dinto gelanon saya nggak cek buka di dalam kebadan gentang lo apa nih kebuka soalnya masuk aing keng tuli pak pamereng boleh sunat telo kali mare mur kemur pas penyergu aing darah menyergu aing nggak gelak tadi pemereng aing jareng mereng kelun lo masuk lagi keng engeng ketika masuk dari long tuli pemereng boleh pemasuk sekolah tuli pemereng nggak dega pemasuk sekolah tuli pemereng telo kali ke artinya ini nomor 6 mudun mayit tapi diawali dengan memur kemur benyergu aing mari kak dintok pelurus nika boleh leman ken nguduin nomor 6 nika pas uduin nanti mur kemur nyergu aing plus udu mayit tantretan sedaya nika sunat make lo uduna cukup sewajib ngadusin udu nika sunat tapi mun udu enah wajib niatin udun sunat tapi niatin udun wajib lain bi ngadusin ngira mayit nika wajib mandi mayit wajib cadak sebari malam tapi nih itu sunat makilo ani itu niat kau ngadu sepanik makilo ngocangan nika cukup sepenting lebih saga pi mari pun antretan amma udun sunat bada orang mati lo uduin ke tusa lo tusa keng langkong saya tori uduin keng mun udun wajib aniatakin nara meniata cak matura lo apa niat kau ngudun apa nih kamayit ngerti atau niat kau audu untuk panika mayit nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala mon bene nawaitul wudu'a li hadhil mayyitati lillahi ta'ala nika emotin niat macam mengagak dinto oleh bolak balik
Laki bini ngakui hadal mayyit kapi asah oleh bener. Laki bini ngakui hadhil mayyitati pada bisa kapi. Dan badan. Jadi mun laki nawaitul wudu'ah li hadzal mayyiti lillahi ta'ala, cak maturan niat kaula audu untuk paneka mayit. Oh tak langsung wudu pagi darama niat kaula nguduna paneka mayit. Lebih nyaman. Nawaitu an uwaddi hadzal mayyiti. Hadzal may wa nawaitu an uwaddi hadzal mayyitah. Cukup. Terserah dak mapain. Aku niat sekai mapain dalali niat kaula nguduna paneka mayit cak maturah kengeng. Deki udu emotin udu ko tu tartib loneng kerobok ngaroyo ngahelak ge. Arte muatimin selain muagaham sengak le abak pamereng atau abak ngang adika. Oh dika linto daleh gelu aing ya. Na sabe seketika nyeting tanang gak linto niat kau lenguduna paneka mayit terus osak maneka boleh terus beretah tolo kalih ngalakin sampean gaya tolo kalih kaham tolo kalih mungkin mare mua mesona tanang dua neka lo anapa kan bisa banyak canteng atau meminta juga atau menjoreh lebesen oh tak beselen bi canteng langsung beresungosok malai beretah tu ngajukeun latin yang aneka malai abak lekasen arti dari kriki ya toren dari kriki terus koraput nak nega itu nega masuk tanang sengak ada beberapa pale bedek ke cengkolah cek pengapas sampai pelebih dari cengkolah kayak macam cengkolah nega ke ada hanya laki boleh cengkolah nega tapi pelebih di cengkolah mau ngudui mayit pangapaskan cengkolah lo saudun ke pelebih di cengkolah mare cengkol mesuen ngosap serah aku dua asta saya kaham tapi beberapa ngak nikah. Jadi ingin le pecik sampurna ngak gaham nikah. Sampai dek ka cepleng saya budi. Ngerti. Mangkat mole erkan situng. Mangkat mole na situng. Minta boleh. Launan malelo obuk keker. Mutin orang mandi orang masjid kadinto mun bade obuk keker mana ki ketelak sampean tekuk bebolong deki pemasuk ke kafan lagi. Pemasuk ke kafan. Ngerti? Koko berkeker, sahabat long bolong ke api. Sampai tolo kali. Kecuali mayit obun kini. Kalau bisa balong ya dari banda, otak begelanan kundul mayit cukup mangkat molet, tung dua telok cukup manikah. Ngerti? Tadi mau nengak bini obung lanceng. Tung mangkat di molet situng minta boleh ngerti? Nganika nguduin mayit. Mare nikah kopeng enggak ham? Kopeng ngalak kedua nggak nikah nggak biasa na kopeng sabin nggak nikah sampurna tiba masuk kerikik sedua tonjuk tuting ke dalam pas kampek diri budi mari kampek di budi pak berjalan saya dalam lebat rok kirong galun tonjuk tuting sana bari atas kopeng pas polan berjalan di budi nggak nikah tuh sampurna dua telok soko ke soko selen latihin nggak nikah pesampurna sampai di atas kekel nggak nikah kekel sampai ke atas nikah pelebih yang terbetes ben soko pesampurna kan kaya nikah emotin nikah nomor 6 proses mandiin nguduin mayit nomor peto emotin dan teretan saja makin proses ngadu si mayit. Orang ngadusi mayit gak dinto nih kan mari bersihin pengkira mari yuduin makin nomor beto napa ngadus perengakin tapi gambaran ringkes teretan gambaran ringkes ngadusin mayit gak dinto besaan pertama mulai dari cetak eselen beberapa dari bulan sampai ke leher mereka paling sempurna terus kalau rabatin nggak linto, mereka kalau kantong cendi bandin, mereka paling saya. Kita kelun, mari cetak beretah, napanya mana? Sampuin. Pas di ulama isro ngala, napanya mana? Soroi seabak raja kikina. Abak rangrang. Untuk napa malelok banyak gegeram puter. Soroi rabatin nikah.
osso boleh. Nah, tapi emotin lah. Emotin. Nika kalau seraman pertama, mungkin juga tafsir. Perangakin. Seraman pertama untuk muah. Cetakan leer. Seraman seterusnya deki. Gelanu ngaham, seren. Beten dari ada bun kanan dari bawah sampai ke soko bun kanan. Nikah. Dikentok sampai kaya. Membesar kapi. Mau rencang orang sebeng kiri jadi nak lo besar kalian coba orang beri aing boleh. Terus beri nggak nikah. Terus beri aing nggak nikah. Mungkin nampun lo besar kapi ngale dak napa bun kacir. Ya ada terus kacir. Mungkin mari besar kapi kiriking orang gaham lagi aing boleh. Terus besar kalau api. Mari besar ngakarin tok pamereng dak jihad kacir. Untuk napa? Untuk mesain bun kanan dari bawah sampai ke soko. Tori seran. Leki neka emotin senorok bunte tapot terah poi kompoi selen aing le norok mabretah mosok anikah kosok api ekang pekang lebih gelanon ekang pekang mayit dina korang somba mana dalam takut dibu dengan anikah terus kita pe emotin le sehingga mun sa hubungan bi lekuk kemaluan wajib alam pen korang nengkak lintok beri boleh terus sampai besar kapi. Salah besar pamereng dak bun dah jangan nikah. Mungkin bau bun kacir sampai ke bebe. Terus bebertah. Lemari beretang ngakak lintok, le beretang kapi. Mungkin sabun teretan. Kalau kita bahasa bukol. Sabun. Paberat tapi sabun sakapin. Terus sabun ka pipas osso mayit nikah. Lakon ni kabanyain bada sengoso kang pekang bada sengoso nikah bada sengoso ka dintong nikah sampo gelak sampo petepak nang kopi ngoso pole nang elong apa berat kapi. Terus api gelanon ekang pekang lebih kamalon nikah ke mun surusan bi kemaluan saya ngak lampen le. Terus nang lebih nang keriki pengkir keriki etongka reges osso kapi opol bi sabun nikah nang besuan pertama besue biaing karena untuk sabun apa osso gonyen mari pol bi sabun pon la bersih ya mangken ngala aing semurni boleh selen bi lay kui lay lay po terus terus rekan dikalai gitu. Terus persen bi aing untuk makaker napa? Makaker kotoran sarang sabun bi kapok sebenang patana mayit. Salah bersih tapi pas ngala aing sebeneng boleh ge. Untuk napa? Neka niat adu sederetan. Ngerti? Niat kau lah bersih api bersih ayo tore bakar tore kalah ki bebak biasa nebak mau melok terus sampur lagi ota becanteng ota belai ngak gele niat kau lah ngadu sapane ka mayit ota be nawaitul ghuslah li hadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala terus paselen cek babake neka niat adus neka mandin adus nang tahap penyiraman ketelo perangakin galun basuhan yang pertama sampun silang bi aing beretah pas sabun berarti basuhan pertama kena sabun teretan osso sana mari kapi bersih pas basuhan nomor 2 untuk menghilangkan apa namanya busa sabun gele nek kemperan rengkese terus bersih kapi dekik mari bersih seraman ketelo napa untuk adus anapa meki langkin bersih kalun membutuhkan seraman nomor 2 karena namun langsung ya adusin nikah badan banyak kapong ba mun langsung pas nawaitul usala bangbo kapo lo sa nikah anapa aing saya kebaya adus opo bi kapo tapi nangkin kapong buang seraman nomor 2 paham purus nomor 3 ngakui aing sebeneng nek ketelok seraman erekan situng
Ulang 3 kali. Sabun boleh. Selen boleh sabun apa elang. Aswale selen bi aing se bersih. Untuk adusa serak si kedua. Sabun boleh. Bersen bi aing sabun, bersen bi aing untuk milang sabun boleh. Pas boleh ingin terakhir pas bi aing. Perengakin syuting kok ke. Tetireng kese mandi mayit lebet proses sangang kali seraman. Seraman pertama sentuh sabun. Lekan kita. Bersih, seram besar apa sabun. Seraman nomor 2 meelang sabun. Seraman mertelok kangkui adus. Paham? Pas ulang nih ketelok berarti nomor 4 langsung sabun nggak nih karena lebih besar paham. Nomor 5 seraman nomor 5 meelang sabun. Nomor 6 kalaban aing semurni boleh untuk nerusakin seraman kedua nang anding adus. Nomor 6. Nomor beto campur sabun boleh, selam sabun boleh majid. Nomor belu seraman untuk melang kapung sabun. Nomor sanga terakhir. Nikah proses nggak nikah? Proses seperti ini ketika aing situng ngakui sabun tertangga nikah sekalampa banyak. Mulai tafsir lakona sampian nikah hingga nikah istormon pada berenceh. Lah mungkin sekitab gak dinto. Nang seraman sepertama gila marayuduin aing pertama kali eseren nikah solo campur bi bukol. Oh tabe makna pak lo campur silahkan besen gak dinto karena bi ulama wa ayyadluka badanahu bisidri ketika besar kosok petana mayit bi daun bukol. Au nahwihi ota belainat bukol silahkan napa-apain karena gak dinto bukol abak rang-rang kak pakak daunnya jempuk ya toren di ulama akasobunin akati sabun kitab sebut kitab klasik nyebut sabun sabun silahkan kiai lo andik bukol sabun teti maksud abdina nang seraman pertama teritan imma campur ke aing paham campur kangen apa punten aing kusitung silahkan besar galun pas sabun kulan di segantengan bi sabun kenapa bukol silahkan bukol sambil bukolen sambil sabunin mon sabun keng meroom meelang gebau tapi mon bukol teretan mertahan kebetulan nih kasih kabar lo mon bukol andi zat untuk metahan ke amumi sekonek dapetan. Tetapi hitungan pertama, seraman pertama, napa campur bi bukol ya toren. Tapi kulang kuilai, silahkan lebih soen bi aing dekik sang lebih sarapi, pakosok bi bukol sebubuan nikah. Nikah langkong saya, ngaku sidur. Bersa bukol, toroi bi sabun lu anapa ya toren. Nikah hitungan pertama. Seraman pertama sang lebih beretang nikah. Seraman nomor 2, kangkui meelang nikah. Pelang beneniat adus pelang api. Seraman nomor 3 mun gila aing sebiasa aing semurne estono nang kitab seraman nomor 3 aing sa campur kapur bah wa ana biqalilin min kafurin bihaitsu la yughayyiruhu artena sepalo lebih kita ingati kay kapur baros. Toyib. Nikah seumpama na kiai lemare selen bi aing sa campur bi bukol. Otaba selenan pertama mari mangken kosok bi bukol bi sabun. Ya toren. Nikah lemare seleman nomor 2 lebih bersih kapi. Mangken kari bi aing nomor 3 niat adus. Lah nikah ngastete tretan mau campuran nikah. Campurin tapi terolo arah sa kapor barus. Mon beri kapor ne katerolo mon kianya makapor abau kapor barus ne ka aing ope audu biadus aing ope lo sah otaba bauna biasa gay biasa ngalenon rasana biasa keng berna pote lalo lege lamena nang astete mon nyampur ne ka ko tuoning ne ka maksud kula
sekuni bayin teretan. Sekuni bayin. Campur sagater aing lo sampai oba bi kafur. Bi apa nama? Bi kamper. Campur sekuni. Lene kedegi seni yatin kalaban aing sebele zat kamper sekuni ge. Niki saya getap. Mari ngak nika kapi. Ngalih dan nomor 4. Karena ulang nika kan telo kalih. Ulang boleh sekalian adu kali aki. Berarti seleman nomor 4 ngalaki aing sak campur. Bukol. Boleh dia ada. Ota benar palo campur bukol kuin lai, selen boleh, toroen bukol boleh. Betul kapi sebetan nika. Oso boleh. Nika paling saya. Nika nomor 4, seleman nomor 4. Seleman nomor 5, meelang bukol bi sabun nika. Seleman nomor 6, barus boleh. Kamper boleh sekone. Tahu saniat lamari gelak niat tu. Nang kamper pertama, nang besuan nomor 3. Mangken nomor 6 barus boleh. Kamper boleh. Uburotah ketika seraman nomor 6, selika juga nomor 3, jak ke aing ke. Terus putus nika. Live odi terus. Ngerti? Terus paberat tajak sampai beda kolek lo udah aing nika teretan. Ah patang tolong ya dinak korang teh, nggak dintok korang terus. Selika juga nomor 6. Ketika nomor 6 tarik sekali lagi ulang boleh 3 kali nika. Ngalaki aing sak campur bukol, otak sak campur sabun, otak benar palo campur kui lai, selen boleh bi aing toren bi bukol. Toren bi bukol. Pas selen boleh nika nomor belu, membersih bukol lah. Membersih sabun. Nomor sangat saya terakhir bi kamper. Boleh. Tapi mau bersih sangang kali proses seraman teretan. Perangakin, neka yang ingin kami capai. Celing walatin gelanon keriki aptina. Bukol atau sabun, membersih pas kamper. Pas boleh dia ada bukol, membersih bukol atau sabun, membersih pas kamper. Bukol boleh membersih pas kamper. Neka nggak neka seterangahi gula. Baru lebih utama, dah ramah. Perangakin, seper kamper neka sabak dibudi kapi. Nomor 3 kamper, nomor 6 kamper, nomor sangat kamper. Le ni kasih kamper sabak di budi, pada ti nomor betok, nomor belu, nomor sangat. Tetapi mengalah paling utama, bukol galun mi sabun, pas pelang api, cali niatin. Bukol boleh mi sabun, pas pelang boleh. Artinya, pas pelang boleh, negara nomor 4 monan. Nomor 5 bin nomor 6 bukol boleh bi sabun pas pelang. Pur nomor betok, nomor belu, nomor sanga. Ngangkui kamper kapi kayak beberapa bi kamper. Boleh tengaki beberapa boleh. Boleh korang beberapa boleh. Le ni paling saya. Berarti ini ya nomor betok. Lihat kan nomor betok. Kamper pertama. Lah, yang ingin kami capai untuk kehati-hatian emotin. Karena mun kamper neka banyak kalau campur fatal. Adus lo sadretan. Aing ope saya lagi sampian. Langkong saya antisipasi kita. Gelanon engki mun sampian seberga linto oneng. Titik bejang kayak kementing lebada. Tapi ne kemun kaperakin do orang gelanon selok engki mengikuti praktek itu tak kapir lagi nika. Leres to tak ngapi orang sing kesee selenakin tempat proses pengadusan aing abau kamper ne kalau sa adus. Tetapi antisipasi burada darmah. Bukol sabun bersen. Ulang boleh bukol sabun bersen. Ulang boleh bukol sabun bersen. Ketika norpeto ngakui aing semurne. Cak campur kamper. Niat dari ada terus bertayo hari adus terus adus nomor betok. Saya nomor balu lebertah ulang boleh saya ramah. Puru nomor sanga karena lemari besar betul majid lesa adus. Puru nomor sanga make beri kapito tak nih kalau anak apa sampean. Karena adus lestare. Beniat beri kafur atau bagamper untuk amumi sogoni dak betul majid. Lebih awet. Lebih mengawetkan dapatan mayit. Tapi yang sangat terakhir, nika make paipan di per kamper ya tuh deh. Arten beri pak kosok bi kamper. Artena make obat lo anak apa teretan. Emotin. Nika antisipasi paling saya
Anapa aja gah takok semandiin banyak kelu campuran ikan lagi. Nih mutin, bangaseteh ketika proses penyiraman sebenarnya tuh orang ados wajib besar dak kedubur ben farjin mayit. Dak kedubur gelanun, dak lo bangedekar mayit. Seborana lo bangedekar gak dinto, mau dibuka nggak nikah kan bisa buka nggak nikah ternyata. Bareng saya ketela nih wajib lebet aing. Adus akela kan senika. Tetimun ngadus gelanon tekuk dekar mayit nggak nikah. Rabetin ketika aing pengadusan seberusen nikah. Saya nggak latin lah. Senika cukan farji bantu bermayit. Caucan kemaluan dubur nikah arte keban farji. Eki sogone. Arte buka sogone. Ayo dina arega kemaluan kilo. Langkong saya ki rajin ke. Otaba mon bine putra bine. Otaba mon laki putra laki. Kepala saya. Selen pengguna bi aing, senapa mana se proses aing murni untuk ngadus akin nikah. Terus beberapa kapija sampai pada kolek situng lo bereta bi aing nikah. Iulang paling saya yuk kita sepakati mon ngangkuy kamper lah. Mon ngangkuy kamper. Napa lo ngangkuy gaya lo biasa ya turen. Ini kena mong anjuran di ulama, sunnah di Rasulullah. Tadi nomor tum, selen bi aing sa campur bi sabun, otabah bi bukol. Mau ngakuin lai, coba tonggap ketong tapi eman aing. Tinggal lebesain buarda, bakar, dekik lah kosong bi bukol nih kalau anapa, kosong bi sabun. Ini ke proses pertama. Nomor 2 bersen. Ulang jaki, tongaki. Aing torai bukol bi sabun boleh. Iki bertelok. Nomor 4 bebuang boleh, busa buang bersih. Iki nomor 4. Ulang sekali lagi karena telok kali. Sabun boleh, bi bukol boleh. Nika nomor 5. Nomor 6 buang pelang nih api nomor 6. Pur nomor peto pengadusan. Le kan sangang kali kare peto belu sanga tiap seselenan bertek api sebedan. Ketika nomor beto nengkak lintok karena sampean niat nawaitul ghusla li hadzal mayyit. Karena anjuran memang kau tubal dekamper tapi antisipasinya kita terus terang takut beda banyak kelu nyampur. Nomor beto buarda, nomor beto bakar, nomor beto teretan senoman sesepo senga ngangkui aing murni pain. Nomor sanga nomor belu ngangkui aing murni. Tadi makai berat tapi nomor beto beratah boleh selen. Sekang boleh nggak nikah, tekuk boleh nggak nikah. Pur nomor sanga, nomor petok bi nomor belu, mur nikah ham ngerti ham. Nomor sanga, gue nggak nikah. Male abek akamper sekone. Ya turen. Dalam proses nomor petok nomor belu tetap kanan ke ada juga. Ya turen. Orang adus sonak ngalak kanan timen ke. Ngerti leres teman, leres ham. Nika mau tafsir nggak nika para ibu. Amma ngalakas lekesan teretan. Telok nika. Selen keluar pipa sabun kapil alik sabun beri apa daun bukol. Pabrisen pas niati sekalian dia aing. Mon sampean takok senyampur kamper takok banyak cek campur. Campurin aing semurni kelun terus beretak yang sengak motor akamaluan. Natang nikah. Ketika mari besar nikah cukup ampunan. Cukup. Terus kesan boleh kiai rezeki sabun leberi bi aing ngapi mare. Eki keng gelenon putana majid kan neser mereka kapi kena jang majid. Tori-toro sunat dari ajing napi seyatur para ulama. Neka proses pemandian seyatur para ulama. Eki estuna nikah tebu selanceng praktek sampean senang kampung gak dinto. Praktek keng perlu penapanya mana pemahaman dak ali dak ka muda-mudi kak dinto senga awal pertama ngelain kelakuan telok segala pas siwek mari si pas ngelain pas siwek pas kopeng bi pengkir badan pas udu kalaban yawalin amor kemor benyergu aing puru mandiin ngerti langkong sae keroput kak dinto tapi akatikator lengki timeng tapi akatika ator tantretan saja akatika ator senga motoro mon laki tore laki semandiin mon bini tore bini semandiin sepaling saya runtutannya anak
pas bapak ke atas, pas teretan, pas anak teretan, pas menjadi dari bapak teretan laki, mau laki, iki mau bini, iki teretan binin bapak, dan kita putra nikah. Nikah runtutannya seperti itu. Tapi ketika ada yang lebih mengetahui, bada afqah, bada lebih alim, putra bada kiai, keng nikah rumah tioning, seres oning, tanah sejauhan, keng nikah aliman, nikah lebih sudah praktek, nikah kampung ngaji, nikah pakai ada teretan. Anapa lebih menguasai ilmu nah. Jadi monron tu tengah gila anak pas ke bapak, pas ke teretan, pas anang teretan, pas ke menjadi, pas anang menjadi, ini kamu nanti paling saya. Tapi ketika ada yang lebih alim, selebih adi ilmu, senajan jauhan, ini keirit pekade. Mon bini saya kejukan. Yang nomor 2 sudah kami bahas, oleh mandiin bini, mandi laki, laki mandi bini, kalau syarat amah, mahram, luan apa? Silahkan. Jadi sesete epuh se mandiin putra laki, luan apa sa kenging. Tapi emotin ketika gelenon nyeting kemaluan wajib alampen. Ya toren sesete laki se mandiin putra bini, luan apa? Tapi langkong saya untuk daerah kemaluan tore beri sejenis. Ada beribu, tapi anak laki nggak dinto, nih kebini, anak laki nggak dinto, mengatritan laki nggak dinto, sarabatin dari kemaluan, nyaraki sebini, putra bini yang berada, atau beepuna, atau bebibin, nih paling saya, pada sepaling saya, nih keselam panen tidak remah, mun laki sesuatu bakar, pelaki bin pemandiin, dekik melusot pas olok nih bini nama yit olok. Anak binin mayit olok, kompoi binin mayit seramah ramah yulen nyelen sekalian nyelen. Nika selam panen sebanyak dari keluarga kami nggak nikah. Tapi mun sebini saya tu sama mana? Putra bini, teretan bini, macedi bini, embah bini, mandina ya toren. Dekik sana soceh ngolok anak laki. Ayo nyelen sekalian kaki anak laki. Nyelen sekalian kaki laki nah. Nika paling saya istana. Tapi tidak segala kiai kula nang masalah mandina, masalah apa? Kula putra bini masalah mandina bapak, ya toren. Ngerti? Nikah tantretan sedaja proses pemandian. Sebelum kami lanjutkan tolak pola bade sosoran ya toren pertanyaan dekat itu yang kami bahas tadi itu. Ya toren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umumnya kadinto mana bisa jalan kadinto guys. Kadinto dimandikan semua, dibersihkan ke ada. Ya turun. Kadinto yang sudah berjalan, kadinto langsung dimandikan, langsung disabun kadinto. Setelah sejenak bersih kadinto, kokon apa pas terus apa rekan kedah bersih kadinto pas dicek napa rekan kemak napa dubur kadinto dengan kapas. Kalau sudah bersih kadinto selama 3 kali kadinto baru diwudukan. Setelah diwuduk kadinto langsung yadus kadinto. Nika proses lawan apa nika? Ya toren. Nika tepat. Iki. Artinya ringkes di samping kadinto kan bersihin payuduin payadus. Iki. Ya toren. Tapi yang kami bawa kadinto nika senas nang kitab nggak kadinto. Saya kitab. Jadi jak salah hakim mau boleh saya leres lawan apa? Kayak singa sondeng, sondeng bu. Sondeng lah sondeng. Jadi nggak gelak teritan, tak cerah. Nampak lepai beberapa dari ada ya toren. Sambinyi wakin, baru sambil bersihin nekana ya toren. Baru sambil bersihin sokon ya toren. Sebelum diwudukan ya toren. Tapi yang kami bawa poin per poin ini kisah dalam kitab. Tapi lana jangan ham, ayo kita sepakati situng cara kapira kayak bini. Nika angkui teretan. Nika angkui jangan ada itu ada ti emotin mulai dari mari siwak, mari kelen siwak, patursian kapi. Sehingga abu andi ilmu lagi. Mari ngadi itu, pai basoi di kak dinto. Nika cara nggak gelak saya. Nika yaturen, nika se yatur bi para ulama, nama berempat kitab fikih. Lah. Emot dek kemandian sehingga salah situ anjur para ulama
Dek ke orang semandiin ayyakunal ghasilu aminan, senga mandiin mayit kak dinto senga tadi orang amanah panjenengan. Mun ngate lak bareng tak sae senga lecek kaberaki ke orang. Ini kan hasil mayit ke. Tapi mun nemu barang bagus, mesem ceritakin ada orang yang ahli sedekah, ada orang yang bagus sedekah keciling kok semandin kok ngi ada ceritakin mana apa. Tapi saya nggak mau barang-barang tak saya tak langkong sampai ke bela ke basir apa ini. Yang tulen ini kelas saya gula mandiin makin masalah. Saya mensitung saya nggak waktu amin. Kau tuh kepercayaan pancenang adik sifat amanah. Saya nomor 2 masalah ketika mayit lo ampet bidere kemaluan. Mutin para epo mayit kak dito mon lemari iya tusin sebelum puntu keluar gelenon keluar cemar keluar dere neka tak oleh terus lagi puntu ko tusuk je boleh neka tak kenging karena kilo puntu napa terus dia ada boleh ke enten tak usah adu si boleh teritan keng soce boleh neka soce boleh cukup. Senika cukan tabu mon mare puntuk guys berangakin. Jadi kalau sebelum dikafani ittifaqon para ulama harus dibersihkan lagi. Soce boleh kemaluan tak itu paampet. Lah kalau sudah dikafani mare puntuk sebelum bajengin. Atahap ini mon sebelum puntuk ittifaq bi ulama wajib bersih boleh. Mon mare kafanin tapi kilo bajengakin naremah. Nih mayoritas ulama menang madhab Syafi'i sangang polo sangat koma sangat ulama wajib bersih boleh. Pada situ madhabu teretan nih seputakin beberapa banyak kitab Imam Bahawi tak kalian mudhabik ya Bahawi nih nyebutakin kenapa lo anapa maki keluar kor mare funtu maki kilo evanjengakin tapi tebu nih kemardut itu olah di ulama. Kami hanya ingin menyampaikan perbedaan ulama enggak dito. Artena mon mare funtu kibadeneku ulama teka tebu gele bisa dijadikan solusi anu kiai masyarakat nika. Tolong tolong sistem nika. Kor mare funtu lah. Kor mare funtu. Tapi bisa ampun kayak make funtu nika berkain tinggal soce kain teretan mungkin lebih langkung saya nika. Tapi mare bajangin pun lo anak apa make keluar boleh. Mohon lama dari bajingin. Ladikan untuk kami ingin membahas ketika beda, makin ini penting. Ketika beda dere lo bisa ampet. Biasanya apa kak montro mampet saya lakuin? Ayah kapor. Terus kalau mireng di temoran itu rem kapor sini kak. Nikah para ibu para sionom banyak orang nikah kuingan nikah. Kita usahakan kak dia bisa. Tapi ketika lo bisa ampet, nah enggak itu masalah. Kiai lo bisa ampet, doa terus menerus. Benemotin keluar jenazah dari sebanyak benih tetangga coba dari tani ke penyakit biasa kalau non penyakit darah. Lakar ketika itu banyak keluar darah. Jadi benih yang tuakin mayit nih coba punten. Ada hubungan coba bagus darah nih kan. Kalau mayit keluar darah, lah, ebutin. Mon keluar darah seneng dalam kitab emotin kurang pentas secara hukum fiktifnya ketika mayit keluar darah lo bisa ampet biar ngakin saya ngajak mengiring ros baru dah mon lo bisa ampet nikah panjenengan andi 2 kewajiban nomor situng sumpet bi kapas kami terangkan praktek kami nang tempat-tempat nang sinoman sanabiki gula leng-leng nego gula ngaku cara nomor 2 celet ke dalam kapas seteritan cukup gelanun seborna menjak saking nego farjin cukup berin kapas cak sampai masuk ke lubang sedalem tambelin dah kita lain bi kapas nego bi gula yang diterangkan di mana-mana tapi ketika kembali dekat adillah dekat hukum kitab negestona tabu nomor 2 kulingin kami memahami semua berangakin kule bahasa dia ada
Saya nomor situng. Mondara ni kalau 4 emotin. Dara mata nomor tum. Wajib sompat ke dalam. Ngalaki kapas gelanon pebuntar ngak nikah. Pemasok ke lubang saya dalam para ibu. Pasangan cak padumonduh. Orang dumondu teretan. Paro beda luar. Mon ki pada mondu ngak nikah hamilun najasa nikah najis. Sade bajang akhir osa daki. Tadi pemasok ke dalam kapi. Ke dalam ngak nikah. Ketika mereka karinto nikah kocak haswun. Istilah kitab. Pas deki berin softtek di luar, benih softtek kim kapas apa asbun. Kocak asbun sen karinto tambelin jajak bakar. Tek. Ketika merambul talein. Otak begelanon kan nikah darurat. Beriin apa jamana? Benih pempers ngebayakin. Ngebayakin tok katoan ke. Ngebayakin tok katoan. Ngalak kain lancang ngak nikah, sentut 2 pengkir, nikah masuk sekan patalein. Ya toren mong pampers abak raja lo neket ke. Mon pampers XL takol ke ngembung nang kain to. Maksudnya pampers kak dinto. Maksudnya katok kak dinto kaangkui napanya mana? Nahan benih nahan dada. Lok makuli kapas saya tambel nang kak dinto. Ngerti? Allah ending. Artinya tipe masuk ke dalam kapas kapi emotin. Tanda kutip catatan kaki. Saya ngak le. Sok memasuk pereng dak dubur ben kamalan mayit nikah haram mun tak ada alasan. Menan kula emot lambat de sing aji dikehon didik menjadi jong lambat tat kone beri konyek nak. Kadang ada apa-apa sompet takok keluar encang. Nikah mun tak ada apa-apa nikah haram teretan. Tapi yang beda alasan benih konyek kapas. Konyek buang konyek. Buang. Kapas, pamasok ke dalam ngabi, pas tampelin bi kapas di luar, pas talein. Otak apa makai lo talein ngala set ending. Benih beding. Walhasil ngani kena kitab bi kitab bedeng ngalak kain ngani kalanceng, papa kedua, papa masuk nikah patalein. Ngerti? Mare ngak nih keteritan. Tapi darah lo kira keluar karena gelanon kapas pertama masuk ke dalam lubang kemaluan saya dalam. Amma saya luar nih ketambelin, saya kesana tarik gelanon. Rukur sampai saya kecong, cengah bibir kemaluan saya 2, angem dek keenting saya teketakin. Perapet. Saya ke darah lo kira keluar nih Pak. Orang istihad Nabi orang. Kasali siwalismo sahad bi ulama. Lah, nikah nomor tung. Proses ngak nikah Pak. Celut ke dalam, berin enting, berin kapas pas entingin. Tapi nomor 2, wajib tuli pajangakin. Wajib loning dentek pas nang tenang, pakai dentek orang. Kau tutup melana proses nang sebulan guru Pak Bakar. Ketika ada kasus seperti ini, nikah pelasaran gak lintok nang pamandian. Nang pamandian proses gak lintok. Pas cacak nang lintok alhamdulillah kadang bungkos nang pemandian. Tulip angka dikit nang proses nang pengafanan. Tuli rapiin, tuli tutupin aurat mayit. Pas caocan wajib tuli pajangakin karena nikah hukum pada orang yang bina istihad, pada bi orang yang bina cercer, pada bi orang yang lagi cercer. Kau tu tuli, kau tu mualah. Kau tu tulian. Dak remah natik 2 orang enggak lintok dari tan. Pajangakin nang tempat nikah. Nikah saya lakonin para guru nang tengkina nang enggak lintok mun berdepan apa? Pajangakin sebelumnya tor kelangker. Dalam pemandian. Dalam pemandian. Tapi ingin soce nih lebih. Soce semprot. Apa? Mayit darurat darah lu ampat di kemaluan. Allah nikahnya mana isqatun lil fardih. Kaangkui megakar wajib majangaki mayit karena mayit banyak darah pajangakin enggak lintok tempat ke. 2 bayin. Allahu akbar. Deki mari pajangakin terus ateng galangker male hukum benih rukun hukum mang demang melolot retan. Deki saya langkar silahkan pajangakin karena memang sebagian ulama tawakin lu arab sabai langkar karena nanti orang berjemaah. Tapi nikah kan orang ada beka Allah Ta'ala male saya ke. Proses hukum male gelanon. Nikah nomor situng.
Bari cara nomor 2, abdi na matur, kami musawar sareng gehon du malam bari malam. Dua deh. Proses ngade man hon bigi ay kebala hukum semua tamat de orang. Ne pesan kiai. Kebala hukum se kitab de orang. Pas kebala hukum nomor 2. Da ada masa nomor 2 celetaki ke dalam para ipuh. Cukup nih keringan. Nika saya. Cukup beri tambel kapas di luar pas beriin ending pesepak petepak tapi emotin mari gak dintok deki engki proses nggak biasa nah beri ending deki lah bungkos atau lagi dek langker ini ke nomor 2 tapi tersana kiai saya nggak ada kebala saya kitab de orang saya kitab manikah celot ke dalam tapi mau ada proses pak lu Malaysia perusahaan lu keluar ada apa aja di kapas nikah haram ke nikah haram tahu le nikah ida ada mayit ngerti nikah proses mun beda keluar dari kemaluan amma keluar di kak dintok teritan celet ke dalam nikah kapas gelanon lo kan kak dintok pai cecet kapas tahu le cingkel pel di luar nggak nikah pel di luar lagi lah apa nyaman perban atau beri kak kain dari metot caran terus kapas lo geger gak ham aman kemaluan nggak nikah si pertama. Nomor 2 yang biasa kita lakukan naudzubillah aman lo 4 beri kapas beri ending langsung talen terus lo geger ending nggak lintok langsung proses namanya mana kafan langsung habak gelangker langsung syarat akin arti nikah tantretan saja proses mandiin mayit kan itu. Ya tulen kami buka pertanyaan sebelum kami tutup. Istighfar subhanallah terus terang. Kula datang Aisyah nikah dari Makkah. Kula datang Aisyah nikah. Jadi kula ngengangan bauhat nang perjalanan. Insyaallah malam situ kok sampai ada proses pengafanan. Tapi waktu lo cukup tretan. Tinggal tore beri pola bersematurah. Insyaallah kare nomor 6, nomor 5 yang akan datang kahang. Nah nomor 5 neka pengafanan bi mejengakin. Saya ke nomor 6 penguburan insyaallah. Ya turut cerita bismillah.